आनंदर कथा बड़ सौभाग्यर कथा श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघ ओडिशा ओ माँ उत्कल भारती पाला गायिका कलाकार महासंघर पाला महोत्सवर ये त्रय दिवारात्र महोत्सवर आज होची उजापन संध्या ये उजापन संध्या मुहूर्त रे आमे आरंभ करबा को जाउछु साहित्य सभा परे परे पाला प्रदर्शन करिवे गायिका गौरीबाला स्वयं ओ साथी जगसिंहपुर परे परे अछंती स्नेहलता बेहेरा ओ साथी देवगढ़ एबे मो मंच को निमंत्रण करूछि आम मानकर अति प्रिय अति आपणार आजिर मुख्य अतिथि जे कि पूर्वतन सरपंच तथा वरिष्ठ समाजसेवी श्रीजुक्त प्रताप चंद्र राउत महोदय को निवेदन करुछि आसन अलंकृत करिबा पई बा मंचासन हवा पई करताली सह स्वागत करंतु। माँ उत्कल भारती पाला गायिका कलाकार परिषद ओडिशार सभापति गायिका बसंत मंजरी पंडा महोदय को मंचासन हवा पई परे परे निवेदन करुछि श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघर सभापति गायक श्रीजुक्त निरंजन स्वाई महोदय को मंचासन हवा पई दयाकरी करताली सहित उत्साह करिबा हेबे। परे परे निवेदन करुछि श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघर उपसभापति श्रीजुक्त बसंत महाराणा महोदय को मंचासन हवा पई बसंत महाराणा परे परे निवेदन करुछि श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघर कोषाध्यक्ष श्रीजुक्त शिवशंकर महाराणा महोदय को मंचासन हवा पई करताली से उत्साह करिबा हेबे। परे परे निवेदन करुछि माँ उत्कल भारती पाला गायिका कलाकार परिषद एवं श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघर उपदेष्टा श्रीजुक्त अंजन कुमार जेना महोदय को मंचासन हवा पई श्रीजुक्त अंजन कुमार जेना महोदय को निवेदन करुछि मंचासन हवा पई परे परे निवेदन करुछि माँ किचकेश्वरी पाला कलाकार महासंघर सभापति श्रीजुक्त राधाकांत गिरी महोदय को मंचासन हवा पई श्रीजुक्त राधाकांत गिरी निवेदन करुछि विश्वकारिणी पाला कलाकार महासंघर सभापति दिवाकर बारिक महोदय को से मंचासन हवा पई करताली से उत्साह करिबा हेबे। परे परे निवेदन करुछि ग्रामर वरिष्ठ समाजसेवी विक्रम केशरी राउत महोदय को मंचासन हवा पई विक्रम केशरी राउत महोदय को निवेदन करुछि मंचासन हवा पई निवेदन करुछि श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघर उपसभापति बसंत महाराणा महोदय को मंचासन हवा पई मु निवेदन करुछि समाजसेवी विक्रम केशरी राउत महोदय को मंचासन हवा पई। समस्त वरण्य अतिथि महोदय आम निकट पहुंची गले मंचासन हो सारे तेणु मोर कलाकार भणी मान को निवेदन करुछि मंचासन अतिथि महोदय को उत्तरीय सहित बैच प्रदान करबा शकुंतला नानी टिके सहाय्य करो।
हरि ओ दीपं ज्योति परम ब्रह्मा दीपं ज्योति जनार्दनम दीपं ज्योति हरते पाप संध्या दीप नमस्तुते संतकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वधार गगनसदृशं मेघवर्णं सभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्धानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ओम सुतामया वरोदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजनम् आयु प्राणं प्रजं प्रसु कृति द्रविणं ब्रह्मवचसं मयोदत्ता व्रजत ब्रह्मलोकम् ओम स्वस्ति प्रजाभ्यं परिपालयन्ते न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्य लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जस्याग्रपत्रमेकं विलस्तितनितरं पत्रजुग्मेनं चित्रः जस्याग्रपत्रमेकं विलस्तितनितरपत्रजुग्मेनं चित्रः जदच्छाय लोकमात्र त्रिभुवन जनता बार्धतानं त्रिताप जस्यांघ्रे आश्रितानं सकलसुमनस्य नास्ति मूल न चाग्रौ नीलाद्रौ कोऽपि कल्पद्रुम शुभनितरं धीरतं वाञ्छितानां धीरतं वाञ्छितानां धीरतं वाञ्छितानां। महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ कोटि कैबल्यनाथ कोटि कोटि ओडिया मानकर गर्भगंठिधन महाप्रभु कालिया शांत जगतरनाथ जगन्नाथ आज आम द्वयसंगर सम्मिलित सम्मिलनर जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघ माँ उत्कल भारती पाला गायिका कलाकार परिषद एवं आमर पार्श्ववर्ती अच्छा बलदेव जीवु पाला परिषद एवं किचकेश्वरी पाला परिषद ये उभय परिषदर एवं मोर समस्त कलाकार भाई भौणी मानकर मोर कलाकार भाई भौणी मानकर एवं मोर संगीत वादक भाई मानकर एवं भौणी मानकर समस्त मंगल करंतु एवं ये सम्मिलन एमती आगु को चालू एवं उत्तरोत्तर उन्नति हो यहाँ ही मोर कालिया शांत पाखरे भक्तिपूत निवेदन। धन्यवाद। जहा बड़ा आनंदर कथा बड़ा सौभाग्यर कथा। आज परम सौभाग्य उत्कल भारती माँ उत्कल भारती पाला गायिका और कलाकार परिषदर सांस्कृतिक संपादिका को सम्मानित कर आम अनुष्ठान कर्मकर्ता
तांको अशेष धन्यवाद। तो सहित एबे संपादिकांगर पुणी कर्म धन्यवाद। जहाँ बड़ा आनंदर कथा बड़ा सौभाग्यर कथा राज्य स्तरीय पाला महोत्सव आज हूँ उजापन संध्या मुहूर्त। এই উজাপনী সন্ধ্যা মুহূর্তে মঞ্চমণ্ডন করিছন্তি আমার বরণ্য অতিথি মহোদয় মহোদয়া এবং অনুষ্ঠানর সমস্ত বরিষ্ঠ কর্মকর্তা মানে। অনেক কিছু কহিବାକୁ ইচ্ছা ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସାଥ ଦେଉନି କାରଣ ଏ ଶୀତ ରାତ୍ର କାକର ଭିଜା ରାତ୍ର। ତେଣୁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଦୁଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ସଭାଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ प्रयत्न हेबी। मु एबे हमर अतिथि परिचय प्रदान करूछि। हमर आजिर मुख्य आकर्षण मुख्य अतिथि जे आज नहंती दीर्घ 3 वर्ष धरी जे हमको भल पाई आसी छंती जे समस्त उत्साह उद्दीपना आम निकट रे पहुंची छंती। साउके नहंती रघुनाथपुर 2 थर सम्मेलन होईछि। ए वर्ष पटियागढ़ रे मध्ये हेले पहुंची आम निकट में आम मान मुख्य अतिथि साउके नियंती पूर्वतन सरपंच तथा वरिष्ठ समाजसेवी श्रीजुक्त प्रताप चंद्र राउत महोदय। आमर मुख्य अतिथि श्रीजुक्त प्रताप चंद्र राउत महोदय। तेणु करताली से उत्साह करवा तांकर बाम पार्श्व बसी आम मानकर भाई सुखर दुखर साथी। से केतेबेले तागिद करते तो केतेबेले स्नेह बड़ा कथा कही दियंती। से आउ केही नहंती श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघर सभापति श्रीजुक्त निरंजन स्वाई महोदय। आमर सौभाग्यर कथा जा गत साध्य मुहूर्त आमर उपसभापति महोदय कहते जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन ये हूँ मिलन स्थल जहाँ धन्य होईछि ये पटियागढ़ माटी। आमे मध्य कृतज्ञता ज्ञापन कर सर्वप्रथमे से पटियागढ़ समस्त ग्रामवासी महोदय को एवं तांकर पदार्थ अनंत कोटि प्रणाम। ये सुंदर महोत्सव करिबा पई अनुमति देथिबारु बा ये कलाकार मान को अपनार करी निज पाखरे पहुंचाइथिबारु। तेणु आम निकट रे पहुंची किचकेश्वरी पालामंचर सभापति जे कि अमर श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघर सभापति निरंजन स्वाईकर बाम पार्श्वर अछंती। किचकेश्वरी पालामंचर सभापति श्रीजुक्त राधाकांत गिरी महोदय। करताली से उत्साह करबा हेबे। मयूरभंज सुदूर मयूरभंज छुटी आसी एई स्नेह सदा आंतरिकता भल पाइबा एई परि आपणकर आम निकट रे थाउ एतिके प्रार्थना प्रभुंकर निकट रे। तांकर बाम पार्श्वर अछंती कथा रे थाए कले जे थाए पर उपकार धन्य जीवन ए संसार। सतरे आ गया शास्त्र कहे चल बीता चल जीवन यौवन चलाचल मेरा सर्वकृति जस्य सजीव। धन जीवन यौवन चिरस्थायी नुहे। मनुष्यर मानविकता महत्वपूर्ण तार जस तार कीर्ति काल कालक रही जाय थाए। तांकर बाम पार्श्वर अछंती ये पटियागढ़ समाजसेवी से आउ के नहंती विक्रम केसरी राउत महोदय। करताली से उत्साह करिबा हेबे। तांकर बाम पार्श्वर अछंती आपण मानकर अति प्रिय अति आपणार जे कि मोर बड़ भाई से आउ के नहंती श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघर उपसभापति बसंत महाराणा महोदय। करताली से उत्साह करिबा हेबे। तबे आमे सर्वप्रथमे जो मुख्य अतिथि पाखक आसीथिले आमे से मुख्य अतिथिंकर दक्षिण पार्श्व को चली जिबा। से आउ के नहंती माँ उत्कल भारती पाला गायिका कलाकार परिषदर सभापति आम मानकर माँ सुखर दुखर साथी से आउ के नहंती गायिका बसंत मंजरी पंडा महोदय। तांकर दक्षिण पार्श्वर अछंती आम मानकर प्रिय भाई से आउ के नहंती श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघर कोषाध्यक्ष श्रीजुक्त शिवशंकर महाराणा। तांकर बाम पार्श्वर अछंती
विश्वकारिणी पालामंचर सभापति दिवाकर बारिक महोदय तेणु समस्त बरेण्य अतिथि महोदय को पाई आमे निजको धन्य मन करबा सहित कृतज्ञता ज्ञापन करूछु एवं प्रणाम मध्य जणाउछु। तेणु मु निवेदन रखुछि सर्वप्रथमे हमर गायक बसंत महाराणा महोदय को ताकर अभिमत व्यक्त करिवे। जय जगन्नाथ। समस्त को नमस्कार। मंच उपरे उपवेशन करथिबा मंच मंडन करथिबा समस्त कृति अर्जन करथिबा समस्त महान व्यक्तित्व को प्रणाम। गोटे कथा कहबी समस्त टिके तो पार्टी चालुची आमर व्यवस्था करछो कोन करू तेणु पार्टी चालुची तथापि तारि भितरे कहबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय मां उत्कल भारत। भूमेषु जायते सर्वभूमे सर्व प्रतिष्ठिता भूमि ही प्रतिष्ठा भूतानं भूमिरेव परायण। ये माटी की प्रथम प्रणाम करुछि। ए माटी रे जन्म रहिथिबा समस्त दायाद मानन को मध्य प्रणाम करुछि। जे ये माटी रे जन्म होइचंती पटिया प्रकृति रे पटिया। ए माटी एते गर्व लागिला सेते बेले आसिला बेले यार सौंदर्य यार सुषमा को टिके अवलोकन करदेले मन भितर एते आशा सुमारी स्वप्न जागरित हुए। मु भावे कवि एठी तार कल्पना करी केते गीत लिखि दबो। एठी अभिनय करुथिबा अभिनेता तार अभिनय मध्ये प्रदर्शन करि दबो। ए माटी प्रकृति रे महान जाहु एभली गोटे माटी रे आम गोटे एभली कार्यक्रम करिवार सुयोग देथिबारु ए आउ थरे ए ग्रामवासी मानन प्रणाम जणाउछि। एवं मंचरे उपवेशन करिथिबा हमर समस्त ज्ञानी व्यक्ति जहांकर आग्रह उद्दीपना पाई जावत ए संस्था चलीछि समस्तंकर पाखरे आमे कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक समस्त को आउ थरे नमस्कार करी परिचय प्रदान सरिछि। आउ परिचय प्रदान करिवार आवश्यकता नाही। गोटे कथा मने पड़े केही ज्ञानी केही विवेकी शेखर बुझिबे आंभर बुझिबे हृदय थरे तो आंभर। माधव चंद्र मिश्र शर्मांकर भली उक्ति कहीं के कथा कहली। दिने सांग होई बसी भोजी भात करिबा परे कलाकार माने एकाठी होबा हस खुशी होबा ए कथा को चिंता चेतना कला बेले सते होबा गोटे मंजी पोती देले दुईटा पत्र ही जाए तापरे गोटे विराट द्रुमरे परिणत ही जाए बोली ए कथा विश्वास नथिले मध्य ताहाकु जीवन रे आनिबा को हेला। आपण मानक आगरे अनेक प्रकार कथा हुए केते भावना केते जातना केते अभिमान केते हृदय भरा कोह भितर जावत पहुंचला बेले तथापि गोटे कथा मने पड़े के जानिछि सुंदर गोलाप देहरे हेला कंटक विधान। गोलापटा सुंदर देखिबा पाई किंतु ता देहरे कंटार विधान अछि। ए कथा किए करिछि कोला वाला जणे करिछि। दैव दौड़ी मनीष गाई जणिकी ओटारे तणिकी जाई एई न्याय रे मु चिंता करि सेई विधातार निर्देश रे ए जावत श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघ गड़ी उठिए तबले अंकुर उद्गम कला बेले ता पूर्वरु आम भौणी मानकर प्रचेष्टा रे गढ़ा हेतिबा मां उत्कल भारती पाला गायिका ओ कलाकार परिषद गठित होई एतबले दुईटी दल सम्मिलित हला बेले तृतीय पक्ष रे आउ जणे आसी पहुंची गले बलदेव जीव पाला कलाकार परिषद से मध्य सहयोग हाथ बढ़ेला बेले आमे समस्ते चिंता चेतना भितर थिला बेले एबे सुदर्शन स्वरूप जो मां किचकेश्वरी पाला मंडल आम पाखरे पहुंची एई पहुंचवा भितरे आमे समस्त एकत्रित होई एभली एक कार्यक्रम को हाथ को नेला बेले समस्त पाखरे चिरऋणी सदृश्य ए ग्रामवासी मानक पाखरे चिरऋणी सदृश्य समस्त ठारू अनेक प्रकार आशा स्वप्न पाइला बेले एभली एक कार्यक्रम हमर संपादन हेछि बोली आशा विश्वास करूछि। जय जगन्नाथ। एबे बाणी को रखुछि। जय जगन्नाथ। धन्यवाद महाराज महोदय।
कथारे अछि कहले गोटिए हाथरे पांचटा अंगूठी केई नुए कहा परी गोटिए हाथरे पांचटा अंगूठी केही नुए कहा परी पांचटा अंगूठी एकाठी करिले पर्वत देवा टाणी तेणु एकता ही बड़ जहा महाराणा महोदय कहते तेणु आम समस्त भाई भौणी माने एकत्रित होई जेते बेले ए महत् कार्य को आम साफल्य मंडित करबा पाई प्रचेष्टा जारी रखिचे निश्चय महाप्रभु आम मानकर कथा को सुनी आग को सुनिबे मध्य या निसंदेह तेणु धन्यवाद महाराणा महोदय परे परे निवेदन करूछि किचकेश्वरी पालामंचर सभापति श्रीयुक्त राधाकांत गिरी महोदय को तंकर अभिमत व्यक्त करिवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय आत्मन राज्य स्तरीय पाला महोत्सव 2026 आज तृतीय दिवस उद्यापनी साहित्य समारोह सांध्य समारोह आज मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि एवं श्री जगन्नाथ पालाकार महासंघर सभापति महोदय माँ उत्कल भारती गायिका कलाकार परिषदर सभापति महोदया तत्सहित आमर श्री जगन्नाथ पालाकार कलाकार महासंघर विभिन्न कार्यदायित्व संपादन करुवा कर्मकर्ता महोदय माने केन्दुझर बड़देव जीव पाला परिषद तरफ वरेण्य सभापति महोदय दिवाकर बारिक महोदय समस्तंकर स्वागत एवं सुअभिनंदन ज्ञापन पूर्वक मु आपण मानकु मध्य समस्तंकर हृदय रे बसिथिबा आत्मा को प्रथमे प्रणिपात जणाउछि। तेबे आजिकार ये जो उद्यापनी साहित्य समारोह ये मते दुई पद अभिभाषण देवा सुजोग मिलिथिबारु प्रथमे मु गौरवान्वित हवा सहित मु आयोजन कर्ता मानकु अजस्र धन्यवाद मध्य देवी। तेबे गोटिए कथा मु आज अधिका किछि कहिबिनी गोटिए कथा कहिबी निराट सतकु मिछ बोली मणि से रूपे कले चलणी मिछ सिना हेब जाबत जीवन सत्य न पारिबा जानी। मोर कहिबार उद्देश्य मु आपनकु गोटे खूब छोट कहानी कहिबी। दिने गोटे गाँव 12 जन यात्री बाहरिले गोटे तीर्थ स्थान को जीवा जाऊ जाऊ बाटरे गोटे नई पड़िला नई रे टिके अधिका पानी अछि कोठी छातिए होछि कोठी बेके होछि कोठी मनिष बुडी भी जीवो एई भलिया पानी रो परिमाण। तेबे माने नदी कूल रे सजबाज हेई आर पट को पारी हेबा पई उद्यत हेले एवं पारी मध्य हेले पर तट रे जाई गोटे गछ पड़थिला से गछ मूल रे बसी गले कहले अरे भाई आमे तो गाँव 12 जन आसीथिले आमे समस्ते अछंती ना गाड़ी किए नई रे हमर भासी गला ताकु टिके आमे देखिबा गणागणी करबा तापरे आगेबा। ए माने गणागणी आरंभ करले ए माने समस्ते प्राय तो गणी छंती किंतु 11 जन अछंती आउ जने नाही गोटे कंदा कटा आरंभ कर देले कोन आमे सांग होई कि 12 जन गाँ रु आसिले जे देखिला बेलु को नई रे जने भासी गले बड़ दुखर कथा आमे जेई ताकु पुनी फेरी कि कोन कहिबा तो दुखर कथा हला ए माने कांदिबा आरंभ करिसथि से समय रे जने साधु महात्मा से चली चली आछथि कहले अरे भाई माने तुम सब कांदुछो
ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଗାଁରୁ 12 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗଣାଗଣି ହେଲା ବେଳକୁ 11 ଜଣ ମାତ୍ର ଅଛୁ। ଜଣେ ନଈରେ ଭାସିଗଲା, ସେଇ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆଉ। ସାଧୁ ମହାଶୟ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବାବା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୁଁ ତୁମର ଜିଲ୍ଲା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଣିଦେବି। ହଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ନା, ମୁଁ ଯାହା ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବି ତମେ 1 2 କରି ଗଣାଗଣି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ 1 ହାତ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ 1 କହିଲେ 2 କହିଲେ, ଏଇଭଳିଆ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗଣିଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ, ଠିକ 12କୁ 12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏମାନେ ଜଣେ ହଜିଗଲେ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କନ୍ଦାକଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ସାଧୁ ମହାଶୟ ତ 12 ଜଣକୁ ଯାକ ବାହାର କରିଦେଲେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। କହିଲେ କାହିଁ କେହି ତ ହଜି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛ 12 ଜଣ ଯାକ। ତେବେ ମୋର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କାହାଣୀଟି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ 12 ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଗଣିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଛି। କେମିତି ଭୁଲ ହେଲା ନା, ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଯେତେବେଳେ ଗଣାଗଣି କଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି 1 2 3 4 କରି 11 ଗଣିଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ନଈରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଏମାନେ ହୃଦବୋଧ କରି କନ୍ଦାକଟା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇକିରି ଗଣିବାର ଉପକ୍ରମ କରିଦେଲେ, 12କୁ 12 ବାହାରିଗଲେ। ଏଇ କଥାଟା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନାଇଁ ନା ଥିଲେ ବି ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଣାଗଣି କରିଲା ବେଳକୁ 11 ଜଣ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି, ଆମ ଶରୀରରେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଲେ 12। 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 10 ମନ ଆଉ ଆତ୍ମା। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି 12 ଜଣ। ଏଇ 12 ଜଣଙ୍କର ଭିତରୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ସବୁ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି, କାମରେ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିବ୍ରତ, ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଆତ୍ମାର ଡାକଟାକୁ କେହି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାମରେ କେହି ପ୍ରବୃତ୍ତ ବି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ 11 ଜଣକୁ ଗଣିବା, ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ଚଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅସଲ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ, ଏ ହେଉଛି ଅସଲ ସତ୍ୟ। ଏ ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ବିବେଚିତ, ଯାହାକି ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ଆପଣ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଗଲେ ବି ସେଇ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ହାତ ଦେଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଇତ୍ୟାଦି ଯଦିଓ ବି ବ୍ରହ୍ମାଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତାକୁ ଲିଖନ ଇତ୍ୟାଦି କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଏବଂ ଏଇ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀରେ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବି ମାନବ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ସେଠି ମହତ ଲେଖାଟିଏ ଆମେ ପାଇବା, ମୋହନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନଟିଏ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଡ଼ନ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଠିକ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ନିର୍ବାହ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର କୃତ 700 ଶ୍ଲୋକରେ 18ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ।
ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ଇତି ଅବସରରେ ଏଇ ଅଧମ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସରଳ ଛନ୍ଦାନୁବାଦ କରି ବହି ହେବା ଉପଲକ୍ଷ କରିଦେଇ ସାରିଛି। ତେଣୁ 18ଟା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେଉଁ 700 ଶ୍ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକକୁ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଛନ୍ଦାନୁବାଦ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ଛନ୍ଦାନୁବାଦ କରାହେଇଛି ଆମର ପାଲାକାରଙ୍କର ପାଇଁ ଉପଦେୟତା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ସେଇ ଗୀତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ତାକୁ ଗାନ କରି ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ତ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ସେଇ ପରମ ପବିତ୍ର ଗୀତାର ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଛନ୍ଦାନୁବାଦ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ହେବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣର ହୃଦୟରେ ସେଇ ଗୀତା ଭଗବତର ପୁଲକ ଆପଣମାନେ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଗୃତ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା କଥା ଏବଂ ଆତ୍ମାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କଥା ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। धन्यवाद गिरी महोदय। भल कथाटे कहले 5 मन 25 प्रकृति भितरे आमर आत्मा आमर विवेक को टिके उद्धृत करबा पड़ियो। जे आपणकर अरिकित महाप्रभु कहते कहले तू जेते बोलुचु ठाकुर तते नहंती सारी धीरे धीरे कहे मनुआ हृदय हृदय बिहारी। तेणु आत्मा और विवेक को उद्रेक करने को हेबो। भगवत पठन एकांत प्रयोजन कारण श्रोता वक्ता पचारे ये भवजंती तारी वो भागवत होची आम ओडिया जातिर प्राण केंद्र। तेणु प्रत्येक नारीर धर्म माँ मानक संख्या तो अधिक। तेणु मालो प्रत्येक प्रात समय गीता एवं सायंकाल भागवत पढ़िबा नारीर धर्म आउ कर्तव्य। धन्यवाद गिरी महोदय। परे परे निवेदन करूछे माँ उत्कल भारती पाला गायिका कलाकार परिषदर कोषाध्यक्ष श्रीयुक्त शिवशंकर महाराणा महोदय को तंकर श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघर कोषाध्यक्ष शिवशंकर महाराणा महोदय को तंकर अभिमत व्यक्त करी। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। प्रथमे मो मंचासीन समस्त अतिथि मानक पाखरे सबक्ति भरा प्रणाम ज्ञापन करुछि तथा पूर्व भागरे बसिथिबा ज्ञानी गुणी विज्ञ पालिया गायक बायक तथा समस्त ग्रामवासी जी गुरु गुरु तुल्य सेमानक पाखरे प्रणाम बाढ़ुछि। मोर भौणी कनक भौणी कहले कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्षर अर्थ जहा पाखरे कोष थाए किंतु प्रकृत रे कोष कहले धन। जे मु भाबुची श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघ एवं माँ उत्कल भारती पाला गायिका कलाकार परिषद एवं बलदेव जीव पाला गायक परिषद ये समस्ते मिलित हो गले जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आउ भक्तराज सुदर्शन समस्ते एकत्रित हो गले। गोटे कथा जो उद्देश्य नहीं ये संघ गठित होइतिला मु भाबुची से उद्देश्य सफल होइछि। सफलर अर्थ जे आमे समस्त के जेते कलाकार अछन निर्विशेष रे जेते कलाकार माने अछंती समस्त को समान अधिकार मिलू एई कथा को चिंता करी बोध हुए संघ गठन करा जाइतिला। आउ एबे तार प्रतिफलन मोरी आगे बा ये प्रतिफलन आपण माने अनुभव करिथिबे। निश्चित भाव में समस्त को समान अधिकार मिलुची। आपण माने जानिबे जणे विज्ञ गायक से सबुबेल पई अधिकार पाउथला बेले जो गायक माने लुकायित होई रहि जाउथिले सेमान को कई देखि पारु नथिले जानि पारु नथिले सेमान को मध्य
ଉଚ୍ଚାସନ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଆମର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ବା ତାଙ୍କରି ବାଣୀକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୋହରଉଛି, ଏ ସଂଘରେ କେହି ଆଜ୍ଞା ସଭାପତି ନୁହଁ, କେହି ସମ୍ପାଦକ ନୁହଁ, କେହି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନୁହଁ। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲେ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିଏ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉ ଥାଏ ସେଇ, ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପଟେ ଶୀତ ଟିକେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିତ ହବା, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସଭାପତି ମନେ କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏ ସଂଘ କେମିତି ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହବ, ସେଇ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ କାମନା କରିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ, ଜୟ ବଳଦେବ ଜୀଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାରଣା ମହୋଦୟ। ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରେନବୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ମହାରଣା ମହୋଦୟ। ଅରୁଣ ମହାରଣା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ମହାରଣା ମହୋଦୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଗାୟକ ବସନ୍ତ ମହାରଣା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପାଇଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବହିଟିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ। ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲେଖିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଯିଏ ପ୍ରତାପ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିବେଦନ ରଖିବି। ଆଉ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁସ୍ତକର ସଂକଳନ ଆଉ ଉନ୍ମୋଚନ ହବ। ଏବେ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହିବି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଧରି ଆଣିବେ, ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହେବେ। ଏବେ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହେବେ। ଯା ହଉ ମା ବାଗବାଦିନୀ ବୀଣାପାଣି ତାଙ୍କ ଅମୀୟ ଗନ୍ତା ଘର ଭିତରୁ କେଇଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ, ହେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା, ହେ ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚକା ଆଖିରେ ସତେଅବା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ପାରିବାରେ ଯେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସେ ମହାସଂଘ ପାଇଁ ଟିକେ କରତାଳି ହୁଳହୁଳି ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜ କେତେ ଆଗେଇଛି, ଏ ଜ୍ଞାନ କେତେ ঊର୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଛି। ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ବି ଲେଖି ପାରିବାର ଯାହାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। ଏବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବୋଧିତ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ମାନପତ୍ର ସହ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ। ବହିର ନାଁଟି ସୁନ୍ଦରୀ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦରତା ଥାଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବାବାଜୀ ଜଣେ ସନ୍ଥ ରାମଚରିତ ମାନସ ରଚନା କଲା ବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପାଇଛେ ଯାହାର ନାମ ସୁନ୍ଦରୀ। କବିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରି ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। हे सज्जन मंडली, आज मंचासीन भद्र व्यक्ति एवं आमर मिलित उत्कल भारतीय एवं जगन्नाथ महासंघर समस्त कर्मकर्ता
आगंतुक अतिथिवृंद ये पाला कला को उज्जीवित करथिबा बालिया गायक तथा ये पटियागढ़ ग्रामर समस्त अधिवासी देवादेवी सेमानकर जो साहाय्य सहानुभूति जो 8, 9, 10 3 दिन धरी आमर हरिहर अपूर्व मिलन होता आज तार उद्यापन संध्या तबे मु विशेष किसी कहूना क्या संबोधन करूना अन्य किसी कहूना गोटे कथा मोर मनरे पड़े कल ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान सतत पलाल विवधान्यार्थी त्यजेत ग्रंथ विशेषत गावेनानेक वर्णानां क्षीरस्यापि मेकवर्णा क्षीरवत् पश्यति ज्ञान लिंगनान्तु गाभिनाच। ए श्लोक को विशेष व्याख्यान करके मु एति खाली कहूची आमे जो चाष क्यार रे पहुंचीले जने चाषी से जतबेले चाष करे आगरु धान बुणा जाउथला से सब तो क्रमशः आम आड़े लोप पाइलानी एटे कोन हेतिबो कहि हो नै एबे सब रुहा सिस्टम हो जाई छी तबे जने चाषी से जतबेले धान चाष करि थाए सेतबेले धान बुणाठू आरंभ करी तार जो धूली ताकू मध्य से देहरे सर्वांगरे बोली होता है तापरे से धान रे चाष कला बेले ताकू सार विष विभिन्न प्रकार रोग निवारण औषध पत्र इत्यादि दे सारला परे जतबेले धान टाकू काटी नेला परे तार जो नड़ा कुटा एगुडा सब थाए तार कार्य समापन होई न थाए समाप्त हुए केतेबेले कला था जेतेबेले से धानटीरु चषु को अलग कर दबो चाउलटी पाइबो सेतिक बेले तार कार्य संपन्न होइथाय से भाबे एथर ठीक जिनसना मत मिल गला जेपरी कहले गाबेनांग अनेक वर्णनांग क्षीरस्यापि मेकवर्णा अनेक वर्णर गाई हम देखि परिबा किंतु अनेक वर्णर क्षीर नुहे क्षीरर वर्ण होउछ धला मु एक कथा कहिबार उद्देश्य कोन हमर जो तीनोटी संघ थिले प्रथम आगे दुईटी थिले उत्कल भारती श्री जगन्नाथ तापर हमर निरंजन बाबू को कठोर परिश्रम बलरे बलदेव जीव मंडल हमर केउझर या पर राधाकांत बाबू आज आसिला हम जो खबर देले आमे भी भारी खुशी हेलु ये हला 4 वर्णर गाई किंतु क्षीरस्यापि मेकवर्णा क्षीरटी होची धला मोर कहिबार उद्देश्य कोन एतिकरो हमर काम सरला नै काली हम समस्त विदाय नै चल जिबा दुश्मन ताऊ पळेबे तापरे जे निरंजन पळेबे बसंत पळेबे कोषाध्यक्ष पळेबे समस्त पळेबे हेले जति आम प्रकृत ये चारोटी संघ मिलित भावरे जे परि चाषी चाउलटे पाइबा पर्यंत कसरत करुथाय सेई भली मझिरे मझिरे आमे सब एकत्र हेई ये संघटा केमिति उत्तरोत्तर उन्नति करिवो तार प्रचेष्टा रे रहिबा ताले आम आसीबा सार्थक हबो खाइबा सार्थक हबो श्रम सार्थक हबो मु भाबुची मोर धारणा आज मु पलि था देहटी खराब थिला मते समान जो भाव में बटिका औषध देके रखेले मु हम रही किंतु मु भाबुची कोन ये सबुर संयोजक आम भीतर जणे रही परिबो से जनक होचंदी अंजन भाई तांकर जो प्रगाढ़ चेष्टा उद्यम कलाकार मानक प्रति कार कोन टिके असुविधा होची मते कुह ये भलिया कलाकार भीतर कला कौन थी पारे कला तो समस्त देहर अच्छे कहीं चाषी जन जो से बिल को हल नहीं जाऊँगी एमती ना बलद गोड़ गुणुगुण हो गाँव
ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସର୍ବକଳାର ମାଲିକ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଯେ ମା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କଳାକାର ପରିଷଦର ଯୋଉ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଉଦ୍ୟମ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା କଳାକାର ସଂଘ ବଳଦେବ ଜୀଉ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ଖିଚିନି ଯୋଉ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମଣ୍ଡଳ ଏ ଚାରୋଟି ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ଡାକନ୍ତୁ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚମୁଖ ଦର୍ଶନ ହରି ଯଦି ପାଇବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଯଦି ଇଏ ସଂଘର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରିବା ଉନ୍ନତି କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଆସିବା ସାର୍ଥକ ହବ। ପୁଣି ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ ଅଞ୍ଜନ ଭାଇ ତ ଅଛନ୍ତି ମତେ କାହିଁକି ଜଣା ପଡୁଛି ଆମେ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ରଘୁନାଥପୁରରେ କଲେ ଏଇଠି ବି ପଟିଆରେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବି ପଟିଆରେ ହେଇଥିଲା ନା କଣ ମହାରାଣା ତେଣୁ ତାପରେ ଉତ୍ତରମୁଖୀ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବୁଛି ପଟିଆ ସ୍ଥାନ ଏତେ ମତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ପବିତ୍ର ଲାଗୁଛି ଖୋଲା ଜାଗା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇପାରିବା ହେଇ ଆମର ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଇଏ ସଂଘର କେମିତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଆଉ ଭଉଣୀ ଆମର ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ସେ ତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଏ ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଉଣୀ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପୂଜନ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଭାବାବେଗରେ ପଦଟିଏ କହିପାରିଲେନି ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରସିଦ କାଟୁଥିଲି ମୋ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ଝରିଗଲା କାହିଁକି ନା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାବର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବାଡ଼ ବନ୍ଧ ସେ ମାନେ ନା ये हूँ आमर कलाकार मान कथा चाहू आम जे आमर बाबू मान बसुँच दर्शक मान बसुँच या आमर पाला कार्यक्रम टी देखा समस्त इच्छा सेटा भी ठीक कथा मुझे कही विदाय नौ जय जगन्नाथ जय नीलकंठेश्वर जय आमर ये चारोटी मिलित संघर हौ रोज धन्यवाद तो देविनी आशीर्वाद बोली मन करी जेहेतु जड़े वरिष्ठ वयोज्येष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ तेणु आशीर्वाद बोली मन करी आपण को भगवान निकट में कामना करी आपनकर आशीर्वाद एमती रहू आपनकर आयु 2 गुणा हो जाऊ एमती समस्त को आशीर्वाद दियंतु जय जगन्नाथ। एबे पाला वाला आमे माइक धइले बहुत कथा कहि पारु अनेक पुराण शास्त्र मने पड़े अनेक पद छांद मने पड़े किंतु समयर अभाव नहीं मुझे निवेदन रखी मुख्य अतिथि व्यस्त अछंती तेणु बसंत मंजरी पंडा महोदया जी माँ उत्कल भारती पाला कलाकार पाला गायिका और कलाकार परिषदर सभानेत्री महाशय को निवेदन रखी अल्परे कहिबे तांको जीवन में तो अनेक कहिकरी से आज कृति अर्जन करछंती अल्परे कहिबे। देवदेव महादेव वामदेव सदाशिव आदि व्याधि हरं नित्यं नमामि चंद्रशेखरम ओम नमो नीलकंठेश्वराय। आज श्री जगन्नाथ कलाकार महासंघ ओडिशा एवं माँ उत्कल भारती पाला गायिका कलाकार परिषद ओडिशार उद्यापनी सम्मेलन उद्यापनी संध्या ए उद्यापनी संध्यारे आमे माने समस्ते रुंडीभूत होइछि मंचासीन मोर समस्त बरण्य व्यक्तित्व मानकु मोर प्रणाम तथा मोर रुंडीभूत आबाल वृद्धवनिता एवं मोर कलाकार गायक गायिका वादक संगीत समस्त छोट बड़ भाई भौणी मान मो कहिबार उद्देश्य आज उद्यापनी संध्यारे समय गड़ी चली अनेक किछि कहिबाकू इच्छा थिले मध्य कहि हेउनी कारण आउरी मंचरे 2-4 जन रहिलेनी कहिबा पई
ତାପରେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହବ। ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ପଟିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବେଗ ହେଇକି ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଶୀତ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏତିକି କହିବାର କଥା, ଆମର ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାସଂଘ ଉଭୟଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଠି ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଆସିକିରି ଆମର ଆଉ 3 ସଂଘ ମଧ୍ୟ ମିଶିଗଲେଣି। ତେଣୁ ସଂସାରେ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଜଳଧି। ସଂସାରରେ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 3 ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ମିଶିଗଲେଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂଘରେ ଏ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାସଂଘର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ସମତା ରକ୍ଷା କରି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ରକ୍ଷା କରି ଏ ସଂଘକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମିଳନରେ ଏ ସଂଘ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଘରେ ପରିଣତ ହେବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜସ୍ୱିନୀ ଉକ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ଏବେ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା, ଯୁବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅରୁଣ କୁମାର ମହାରଣା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି, ସେ ଆମ ପାଇଁ 2 ପଦ କଥା ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। শুভ সন্ধ্যা। জয় জগন্নাথ। ওম পরমাত্মনে নমঃ। মঞ্চাসীন উপস্থিত সমস্ত অতিথিবৃন্দকু গুরুজন মানকু মোর নমস্কার এবং মোর যে সমস্কন্দ অছন্তি তাঙ্কু মোর অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং সমস্ত দর্শক বন্ধু মানকু মোর অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই সংঘ মতে କିଛି 2 ପଦ ଆପଣଙ୍କ ମାନରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କରୁଛି। ପାଲା ପାଲା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ, ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କଳା ଅଛି, ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଧୁନିକତାର ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପାଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ଜେନା, ଯିଏକି ଅଞ୍ଜନ ଭାଇ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମହାସଂଘକୁ এই ପାଲା ସଂଘକୁ ନେଇ ଏକାଠି କରି ଏ ପାଲାର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ନୁହେଁ, এইভাবে অনেক সন্ধ্যা আসিব যে সন্ধ্যারে এমতি পালা গায়ক মানে বায়ক মানে সমস্তে একত্রিত হইতিবে। সমস্ত মোর ধন্যবাদ। মু এতি কই মোর বক্তব্য সাঙ্গ করুছি। শুভরাত্রি। জয় জগন্নাথ। অশেষ অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব এ সংঘ। এবে নিবেদন রাখিবি যুব সমাজসেবী এ মাটির পুଅ বিক্রম কিশোর রাউত মহোদয়ଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। शुभ संध्या। प्रभु नीलकंठेश्वर पाखरे मोर कोटि कोटि प्रणाम एवं महाप्रभु जे आज उपविष्ट होइछन्ति ए मंचरे तांको कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन सबु महानुभाव को नमस्कार। मोर सम्मुखरे थिबा अगणित कलाप्रेमी बंधु मोर आज ए संध्यारे मनोरम संध्यारे नमस्कार। मोर कहबार है आज ये जो मंच आमे आज उपभोग करुचे ये पाला मंच यही आधुनिकता भितर बुड़ी बुड़ी जाउचे जे आमर परिचित अंजन भाई अंजन कुमार जेना तांको प्रचेष्टारे आज ये जो सम्मेलनी चली आज तार उद्यापनी दिवस। मु अशेष अशेष धन्यवाद देवी आपण मानकु जे जहा हो आपण माने ये शीत काकर रे आसी एठै रही संस्कृति प्रेमी बोली परिचित निजकु करिसंती। मु आ कोन कहिबी
ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଭକାମନା ରହୁ। ଏଇଭଳି ମଞ୍ଚ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଅଳ୍ପରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି, ଏ ଯେତେ କଳାକାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2-3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଲା ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଲା କଳାକାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତିକି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, କଲ୍ୟାଣ ହବ, ଏ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ହବ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ନିବେଦନ ରଖିବା ଆମର ଅତି ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆମ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଅଳ୍ପରେ କହିବିନି, ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ। जय जगन्नाथ। पवित्र संस्कृति संपन्न पल्ली पटियागढ़ ग्रामर महाप्रभु श्री श्री नीलकंठेश्वर मंदिर प्रांगण रे 3 दिन व्यापी आयोजित होइथिबा राज्य स्तरीय पाला महोत्सव रे उपस्थित आपण माने परिचय पाइथिबा समस्त अतिथि मानक निकटरे मु प्रणाम जनाउछि सम्मुख भागरे पुरमंडन करिथिबा समस्त विज्ञ प्रज्ञ व्यक्तित्व एवं पाला गायक गायिका एवं समस्त सहकर्मी आपण माने जानि छंती ए पवित्र ग्राम रे श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघ ओडिशा माँ उत्कल भारती पाला गायिका और कलाकार परिषद एवं सुदूर केन्दुझर 2टी अनुष्ठान माँ विश्वकारिणी पाला परिषद, बलदेव जो पाला परिषद एवं मयूरभंज जिलार माँ किचकेश्वरी भंजभूमि एक सांस्कृतिक अनुष्ठान पाला परिषद आम सहित योगदान करिसेंती। पालार प्रचार प्रसार पाई आमे मान उद्यम करबा संगे संगे छिन्न विच्छिन्न हई प्रत्येक जिले रे अवहेलित अपमानित होइथिबा समस्त अनुष्ठान मानकु आमे जोड़ी एक महासंघ रे परिणत करबा पाई महाप्रभुंकर आशीर्वाद कामना करिछु। घरर मुरबी होवाटा होची अभिशाप। जहा कथा न बुझिबो तार मन दुख, समस्तंकर अभाव, समस्तंकर अली, समस्तंकर अर्दली घरर मुरबी सहिबे, किंतु मुरबींकर यदि कोठी व्यतिक्रम हो गला परिवार समस्त असंतुष्ट। जा हो महाप्रभुंकर आशीर्वाद क्रमे आपण मानकर सहयोग रे ए अनुष्ठान को आमे विभिन्न स्थान रे आयोजित करी आसीचे एवं ये अनुष्ठान रो लक्ष्य जे केवल पाला कलार प्रचार प्रसार नुहे, विगत दिन रे आमे विभिन्न स्थान रे वृक्षारोपण कार्यक्रम, रक्तदान शिविर एवं अकाल रे मृत्युवरण करथुवा कलाकार मानक पाखरे पहुंची जतकिति सहाय्य करिबा एवं आपण माने जानी खुशी हेबे विगत कोरोना प्रपीड़ित समय रे सुदूर बालेश्वर भद्रक आसी हजार हजार कलाकार माने हजार हजार श्रमिक माने इटा भाटी काम करुथिले, मालिक को खाइबा को देई परले। आमे दीर्घ 7 दिन जहां हम पाखरे थिला धार उधार करी सेमानकु खाइबा को देइथिलु। डाक्तरखाना को जाई रोगी मानकु फल बंटन करिछु। क्षुद्र अनुष्ठान टिए तेणु एथिरे तो अनुदान बेसी किछि नाही, तेणु आम एभली महत्व लक्ष्य रखी आमे अनुष्ठान को आगे नहींचु। आ मु सब बेले कहे आमे श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघ सहित जेते संघ जोड़ी होइछे समस्त सभ्य माने जने जने सभापति आउ थरे ए पवित्र मंच रे समस्त संघर
ଗାୟକ ଗାୟିକା ସମସ୍ତ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଅଲଗା ହେବା ନାହିଁ। ଏ ସଂଘକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ଆମ ସଂଘ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ସଂଘକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ, ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ କଲୁ। ପ୍ରତାପ ରାଉତ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପବିତ୍ର ପଟିଆ ଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲୁ, ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲୁ, ପଟିଆ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଭେଟିଛୁ, କାହାରି ମୁଖରୁ ଆମେ କେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶୁଣିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ କାମର ହବ, ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ରାଉତ ମହୋଦୟ। କହିଲେ ବଢିଆ କଥା, ଆଉ ମୋତେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଅନୁଦାନରେ ଚାଲେ, ସହଯୋଗରେ ଚାଲେ। ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର ଏବଂ ସଂଘ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଯାହା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭାବ ଅସୁବିଧା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆବେଦନ କରିଛୁ, କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା, ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ତାଙ୍କର 4ଟା 5ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଲା। ଆମର 8 ତାରିଖ ଦିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ 10ଟା ରାତିରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହେଲା। ସେ ଦୁଃଖର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ପଠାଇଲେ କଣ ହବ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଟିକେ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିନି, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବି, ଆଉ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବି। ତେଣୁ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ସମୟ ନେଉନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଏ ସଭାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସଂଘର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମେ ଯେତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ହେଲେ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କେହି କାହାରି ହାତ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଏ ସଂଘକୁ ମହାସଂଘ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକୁ ମଧ୍ୟ ମହାସଂଘରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ଆଉ ଥରେ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥି, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ସମାପନ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ତ ଭଲ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଆଉ ଦୋହରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ କଲା ଭଳି କଥା। ଏବେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ, ଯାହାଙ୍କର ଓଜସ୍ୱିନୀ ଦୁଇପଦ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛେ, ଯାହାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଲମ୍ବି ଥାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଏ ମାଟିର ପୁଅ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ମହୋଦୟ। ନିବେଦନ ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ 2 ପଦ ଶୁଣିବା। ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ପାଲା ଗାୟିକା କଳାକାର ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆୟୋଜକ କମିଟିର ସଭାପତି ମୋର ସାନ ଭାଇ ଅଞ୍ଜନ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପାଲା ପ୍ରେମୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ପାଲା ଦିନକୁ ଦିନ
बुड़ी जाउची कलाकार पाला जो आम संस्कृति ता दिनकु दिन बुड़ी जाउची लोक माने आग्रह प्रकाश करूना जने गायक तो पाला परिवेशन करूछंती देखला दर्शक ना तांको दुख लागु से बहुत ज्ञानी लोक तांको दुख लागु तो दर्शक ना मु पाला सुनिया पे प्रोफेसर राधानाथ रथ लिखिथिले गोटे जुग धर्म से लिखिचंती जुग अनुसार धर्मर परिवर्तन होईची ना धर्म अनुसार जुगर परिवर्तन होईची तर जो आमे सत्य जुग आम जो भारत वर्ष प्रचलित अच्छी आम धरा जो सत्य जुग चली सत्य जुग देखा ये बाप पुओ कली हिरण्यक्ष प्रहलाद सी गोटे जुग थिला आ गोटे जुग पळे आसिला तृतीय जुग सेठी महापुओ भी कली रामचंद्र वनवास जीवे भरत राजा हेबे सी भी गोटे जुग तापर पळे आसी द्वापर जुग सेठी भाई भाई भितर कली जाहु पालार गोटे नियारा परंपरा एटी सृष्टि हेबाकु जाउची एबे निवेदन रखिबे सात भौणी एसएसजी सुभद्रा त्रिपाठी नयन सामल विष्णुप्रिया नायक महोदय बाबा नीलकंठेश्वर एसएसजी एवं माँ कनक दुर्गा एसएसजी साहनी नारी शक्ति एसएसजी लक्ष्मी प्रिया पौदार ना कौन परे परे सभापति संपादिका परे परे मंचश्री सम्मान माँ विंध्येश्वरी पाला अनुष्ठान घटकुड़ी खजुरिया ब्रह्मगिर जिला पुरी माँ विंध्येश्वरी पाला अनुष्ठान कर्मकर्ता को निवेदन करछे मंच को आसीबा पई सा घटकुड़ी खजुरिया ब्रह्मगिरी जिला पुरी गजलक्ष्मी पाला मंच पिपलिया घटगां केन्दुझर।